तो भाईओ मस्त नहीं धोईने फ्रेश थई गयो छुं। हाल हूँ निकळ्यो छुं લુણાવાડા जता पहला भगवान महादेवना मंदिरे दर्शन करवा माटे। आजे छे सोमवार श्रावणनो, तो भगवान महादेवना दर्शन करशुं आपणे पहेला, पछी લુણાવાડા जवा माटे निकळशुं। हूँ भूली गयो हतो आज सोमवार छे, पछी मने तैयार थईने अचानकथी याद आव्युं जल्दीथी पहेला आपणे भगवान महादेवना दर्शन करी आवीए, पछी લુણાવાડા जवा माटे निकळशुं। हाल जल्दीथी मस्त निकळ्यो छुं, तो चलो पहेला भगवान महादेवना दर्शन करशुं, पछी લુણાવાડા जवा माटे निकळशुं। दरेक सब्सक्राइबर मित्रना आशीर्वाद लीधा है। दरेक सब्सक्राइब मित्र सुखी रहे और दर्शन पण मस्त थई गया है। तो चलो हवे जल्दी थी निकलशुं घरे और घरे जईने લુણાવાડા तरफ निकलशुं। आपणे आवी गयो छुं घरे, એટલે હવે જલ્દીથી પાણી પીને નીકળશું। मित्रों फाइनली हूँ લુણાવાડા जईने आई गयो छुं। मैं घरे आवीने कपड़ा चेन्ज करी नाख्या छे, नहीं काढ्युं छे, फ्रेश थई गयो छुं। हवे जवानुं छे डेरीमां। चलो जल्दी से डेरीमां जईने हूँ ब्लॉगिंग नथी करी शक्यो कारण के थोड़ी ट्राफिक हती, बहु बधी ट्राफिक। એટલા માટે ટ્રાફિકની અંદર બહુ બધું ડિસ્ટર્બ થતું, એટલા માટે મેં બ્લોગિંગ નથી કરી। પરંતુ આજે મેં જમવાની અંદર બિલકુલ કંઈ જ નથી લીધું। ઉપવાસ છે, દરરોજ હું ફરાળી ખાતો હતો, પરંતુ આજે મેં બિલકુલ એક બી ફરાળી નથી ખાધી। ખાલી એક જ કેળું ખાધું છે, બસ મેં કંઈ જ નથી ખાધું। ફાઇનલી હું ડેરીમાં જઈને આવી ગયો છું ઘરે, અને ઘરે આવીને પણ મેં ટી-શર્ટ પહેરી લીધી છે કારણ કે આખો દિવસ ગરમી બહુ હતી અને અત્યારે થોડી કંઈ પવન નીકળે છે એટલે થોડું કંઈ આરામ છે। અને માથું યાર બહુ બધું દુખે છે, એટલે હું આજનો વ્લોગ અહીંયાથી પૂરો કરું છું। આવતીકાલે ફરી એક નવા વ્લોગ સાથે મળશું। आई होप कि तमने आज वीडियो पसंद आयो हो। पसंद आयो तो वीडियो ने लाइक करी, चैनल ने सब्सक्राइब करी, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलता। चलो मळशुं काले एक नवा व्लॉग साथे, त्यार सुधी बाय बाय।